नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। नीलाद्रि कंद आनंद सचितानंद ब्रह्मांड महानायक कोटि कैवल्य नाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जन्म जयंती और पवित्र स्नान पूर्णिमा अवसर रे समस्त को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा जनाई ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सस्मिता मिश्र सबुदिन परी आपण मानक पाई नहीं आसी ग्रह मानकर अवस्थिति पंचांग और दैनिक राशिफल विषय आसतु जानिमा ग्रह मानकर अवस्थिति संपर्क रे। मंगल मेष राशि रे, देवगुरु बृहस्पति वृष राशि रे, रवि बुध शुक्र सहित मिथुन राशि रे, केतु कन्या राशि रे, चंद्रमा धनु राशि रे, शनि कुंभ राशि रे, राहु मीन राशि रे संचरण करुछंती। आजिर पंचांग 2024 मसीहा जून मास 22 तारिख विक्रम संवत 2081 शकाब्द 1945 साल 1431 गजपति अंक 68 रवि उत्तरायण गति ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष शनिवार प्रातः 6:38 पर्यंत पूर्णिमा तिथि पर कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि संध्या 6:34 पर्यंत मूला नक्षत्र पर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र अपराह्न 5:53 पर्यंत शुक्ल जोग पर ब्रह्म जोग प्रातः 7:38 पर बवकरण संध्या 6:02 पर्यंत बालवकरण। आज सूर्योदय प्रातः 5:10 समय सूर्यास्त संध्या 6:10। आज राहुकाल दिवा 8:26 रु दिवा 10:06 पर्यंत राहुकाल रे समस्त शुभ कार्य वर्जन्य। वृष सिंह कन्या राशि घातवार तुला बिछा राशि घात चंद्र गोचर कुंडली रे चंद्रमा धनु राशि रे केतुंग नक्षत्र रे संचरण करिवे। राशिचक्र क्रमानुसार 12 गोटी राशि कि प्रकार फलाफल प्रदान करिवे आसंतु जानिमा। कालपुरुषर प्रथम राशि मेष राशि। नवमस्त चंद्रमा केतुंग नक्षत्र रे बुधंक प्रभाव रे संचरण करिवे। कार्यक्षेत्र रे योजनाबद्ध भाव कार्य करंतु। कार्यक्षेत्र रे उच्च अधिकारी कथा को सम्मान दियंतु। पितामातांक कथा को गुरुत्व दियंतु। विपरीत परिस्थिति धैर्यर सहित मुकाबिला करंतु। निजर बुद्धि बल समस्या समाधान करिपारिबे। धार्मिक कार्य रे योगदान करिपारंती। काहाकू करज दियंतु नाही एवं वाहन चलाचल रे सावधानता अवलंबन करंतु। दाम्पत्य जीवन रे मतभेद सृष्टि हेब। दिनटी को सुखमय करबाकू हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पाठ कर। वृष राशि अष्टमस्त चंद्रमा केतुंग नक्षत्र रे शनिदेव प्रभाव रे संचरण करिवे। कार्यक्षेत्र रे योजनाबद्ध भाव रे कार्य करंतु। एकाग्रता सहित किछि समय प्रभुंक पदारविंद ध्यान करंतु। कार्यक्षेत्र रे परिवर्तन करंतु नाही। वाद विवाद ठुरु दूरे रुहंतु। गृह साज सज्जा पई व्यय करि पारंती। जीवन साथी सहित मतभेद सृष्टि होई पारे। स्वास्थ्य रे समस्या सृष्टि हेब। सावधान रुहंतु। दिनटी को सुखमय करबाकू प्रातः काल रे हनुमान को श्रीफल भोग दियंतु। मिथुन राशि सप्तमस्त चंद्रमा केतुंग नक्षत्र रे चंद्रमा का प्रभाव रे संचरण करिवे। सावधानता अवलंबन करंतु। समस्त शुणंतु मात्र किछि कुहंतु नाही। जीवन साथी को सम्मान दियंतु। माता को सम्मान दियंतु। धैर्यर सहित कार्य करंतु। तरबरिया भाव में कौनसी निष्पत्ति नियंतु नाही। आर्थिक क्षेत्र में समस्या सृष्टि होई पारे। निजर अहंभाव विभिन्न समस्या सृष्टि करि पारे। समाज रे प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब। दुर्घटना घटी पारे। दिनटी को सुखमय करबाकू प्रातः काल रे हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पाठ करंतु। कर्कट राशि षष्ठस्थ चंद्रमा केतुंग नक्षत्र रे प्रभाव रे बुधंक प्रभाव रे संचरण करिवे। कार्यक्षेत्र रे पदोन्नति होई पारे। तरबरी भावे कौनसी निष्पत्ति नियंतु नाही। आध्यात्मिक चर्चा रे समय अतिवाहित हेब। रुचिपूर्ण कार्य रे समय कटिब। दाम्पत्य जीवन रे मतभेद सृष्टि हेब। दिनटी को सुखमय करबाकू शिवरुद्राष्टकम पाठ करंतु। सिंह राशि पंचमस्त चंद्रमा केतुंक नक्षत्र रे रविंक प्रभाव रे संचरण करिवे। भाग्यर सहयोग मिलिब। महत आकांक्षा संपूर्ण हेब। कार्यक्षेत्र रे वृत्ति व्यवसाय रे सफलता लाभ करिवे। पुंजी निवेश रे सफलता मिलिब। अन्य उपरे भरोसा करंतु नाही। सांस्कृतिक कार्यक्रम रे जोग देई पारंती। महत्वपूर्ण कथा सार्वजनिक करंतु नाही। वाणी रे नियंत्रण रखंतु। यात्रा रे सफलता लाभ करिवे। दाम्पत्य जीवन सुखमय। स्वास्थ्य प्रति सावधान रुहंतु। दिनटी को सुखमय करबाकू प्रातः काल रे हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पाठ करंतु। कन्या राशि चतुर्थस्थ चंद्रमा केतुंग नक्षत्र रे शनिदेव प्रभाव रे संचरण करिवे। माता स्वास्थ्य प्रति सावधान रुहंतु। पिता सहित वैचारिक मतामत ठीक रखंतु। धन संबंधी क्षेत्र रे व्यस्त रही
ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ବୁଝି ବିଚାରି କିନ୍ତୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଦିନଟିକୁ ସୁଖମୟ କରିବାକୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଶିବ ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି। ତୃତୀୟସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରମା କେତୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମଜାମସ୍ତିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ମାତ୍ର ବାହନ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟିକୁ ସୁଖମୟ କରିବାକୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଶିବ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି। ଦ୍ୱିତୀୟସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରମା କେତୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦେଣନେଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନଟିକୁ ସୁଖମୟ କରିବାକୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଓ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କେତୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବୃଥା ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନଟିକୁ ସୁଖମୟ କରିବାକୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି। ଦ୍ୱାଦଶସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରମା କେତୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମାତ୍ର ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରୋଜଗାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୁଭ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। କାହାକୁ କରଜ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦିନଟିକୁ ସୁଖମୟ କରିବାକୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଫଳ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏକାଦଶସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରମା କେତୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ପରିବାରକୁ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦିନଟିକୁ ସୁଖମୟ କରିବାକୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କଦଳୀ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଳପୁରୁଷର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଦଶମସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରମା କେତୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ। ସାମାଜିକ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭାବୁକତା ବଶତଃ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଦିନଟିକୁ ସୁଖମୟ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟି ଯାକ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଦୈନିକ ରାଶିଫଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।